त्रिपुरा एबा भारत हाकतरी हिंदू रकनो तई मुंगसाबो कक साइमांगला हिंदू रकनो बरम निनानि नांनाय जत फाइसिं तैनो आसुलगानो बुस्कांगो तनिबै फाशानि फुंगो केबने बदलनि आदं जितेंद्र चौधुरी नक बुस्कांगो कसम फ्लेग यागो नावै सिक्ला रको थुमलाइ मुंग फुनुक तंगमानि नुकजाखा बरनि कक सिलजा मुंग सालकिसानि सिगां मन्त्री सुदांस दास ससियेल मीडिया पोस्ट खालायमानि न कितिंगै युवा कांग्रेसनि नायखंलाय रक मन्त्री सुदांस दास विधानसभा थांनानि सिगां लामा कासुलायै कसम फ्लेग फुनुगै कुथुमलाइ मुंग खालायमानि तांगै हिंदू रकनो तयै ससियल मीडिया पोस्ट खालायगा फियाबा सिनि सुंगमुं कलकातानि मेयर फियाद हकीम एबा बबी हकीमनि मुंगै जतनो सिनायलायो आफ्रो ब साखालायमानि जे बरक रक थुरुक बसंया बरकनि कपाल हामिया होनै तै कांग्रेसनि आदं राहुल गांधी दिल्ली व हिंदू रकनो तयै सामानि आफ्रो तांगै खरकसाफनो केबंमु खालायलिया बरकनि ककसिलजामुं मन्त्री सुदांस दासनो कसम फ्लेग फुनुगै तामो फुनुगनानि नाय बरक हिंदू रकनो केबंगै कक साका आबनो कितिंगैनो फासालो बरकनि आदं रकनो कसम फ्लेग फुनुका बरकनि साख्लायमुं त्रिपुरा एबा भारत हाकतर तंना हनगे हिंदू रकनो तयै मुंगसाबो साइमांगलाक आपाति मुंगनो साइमानदिनानि बागैनो तिनि सिनि अ केबंमु ফেসবুকে পোস্ট করেছিল তার প্রতিবাদে বিধানসভায় আমাদের মন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানো হয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, কলকাতার যিনি মেয়র ফিরাদ হাকিম, যাকে ববি হাকিম নামে সবাই চিনে, উনি যখন বলেছিলেন যে ও মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করে সকল আবাগা, তখন কেন তিনি প্রতিবাদ করেনি? তখন রাহুল গান্ধী যখন দিল্লিতে বলছিলেন যে হিন্দু হিংস্র হয়, তখন কেন তারা প্রতিবাদ করেনি? আমরা গতকাল ওনার যে এই কালো পতাকা দেখানো এবং উনি যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নেতা, এটা প্রমাণিত হয়েছে। তার জন্য আজ আমরা ওনাকে কালো পতাকা দেখাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে হলে, ভারতবর্ষে থাকতে হলে হিন্দু বিরোধিতা করলে চলবে না, হিন্দুদের সম্মান করতে হবে। ওনাকে এটা বোঝানোর জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।